नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी हुंडा राजा कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटिए बुढ़ा बरगछ ता पाखकु घरटीए। से घरे गोटिए ब्राह्मण रहुथिला। आउ से बुढ़ा बरगछरे गोटिए प्रेत रहुथिला। सेई प्रेतटी निज वंशर लोकंकु मोटे देखि पारु नथिला। से भूत तांको घरकू पत्थर हाड़ मैला गोबर दिष्टा प्रभृति फपाड़ी नाना भावरे तांको हटहटा अवस्था करुथिला। भूतर अत्याचार बलरे से वंश आउ उधेई पारलानी। क्रमे वंश लोप होबाकू बसिला। गोटिए परे गोटिए मले। कूलरे पानी दबाकू केही रहिलेनी। शेषकू जो गोटिए लोक जी रहिथिला सीए गोटिए हुंडाटा। से बिचराकू भूत डरेइबा पई बड़ विकल पाए। ताकू किछि गोटे हैरान करिबा पई भूत निजर सम्मान हानि बोली मने करे। जदिओ बिचराटी गोटे हुंडा लोक तथापि गाँ रे समाज रे जेतेबेले अछि ताकू विवाह आदि करिबाकू पड़िबो। दिने ता साही पड़िसा लोके सभा करी विचार कले से हुंडा को केमिति बाहा दबा। बहु विचार परे प्रथम प्रस्ताव रे स्थिर हैला जे ताकू बाहा हबाकू पड़िबो। नहेले सारा जाति को ये देश को निंदा हबो। पुणी द्वितीय प्रस्ताव रे ठीक हैला जे से तांको पड़िसा घरर झियो को बाहा हबो। से झियर विवाह बयस अनेक आगुरु हेई जाइथिले भी ताकू केही बाहा होउ नथले। जेहेतु से थिला गोटे रणचंडी। शास्त्र कहे मनुष्य जीवन विवाह बिना पूर्ण नुहे। जो घरे घरणी नाही से घर तो मशाणी परी। तेणु सभारे तार विवाह व्यवस्था करागला। ओडिशा लोके तार विवाह करदेले। किंतु पेट पोषिबार बुद्धि बाट केही ताकू बतई देलेनी। हुंडा बेचारा नीति भिक मागी ता निज पेट चाखंडक पोषि पार नथिला। एबे भार्याटी ता बोझ हैला। रणचंडी स्त्रीटी घरे पहुंचिला मात्रे तार पहिली बराद हैला हळे कानफुल आउ खंडे भल शाढ़ी जोगेइबाकू। हुंडा बेचारा दिन सारा दुआरे दुआरे बुली भिक मागे। एबे किंतु ताकू आग परी केही दया करंती नाही। काहेकि ना से जाति आना आउ विवाह भोजी देई पारिनी। दिन सारा गाँ गाँ बुली बुली संध्यारे हताश आउ हालिया होई घरकू फेरी थाए। बिचरा घरे पाद दौणु न दौणु घरणी तार पाटी करी उठिला, हईरे अकर्मा अलसुआ ब्राह्मण, एडे बेला बेली घरकू काहींकी आसिलु? एते बेले जाए तो कोठी थिलु? हौ आइलु आइलु भल कलु। तू मो पाई कौन आनिछु देलु? एतिकी कही ता ऊपर को चहटी जाई ता देह मुंड तलासी पकेइला। जिमिति देखिला हुंडा ता पाई किछि आनिनी ता रागर आउ सीमा रहिलानी। तापर से हुंडा मुंडरू पगड़ीटा टाणी नेई से बुढ़ा बरगछ ऊपर को फिंगी देला। पुरुणा मुंडी छांचुणीटी आनी एमिति हुंडा को पिटिला जे हुंडा बिचारा बापालो मालो मरीगलिलो रड़ी करी दुखरे से घरू बाहरी पळेइला। एतिकिरे रणचंडीर कोप शांत हेलानी। गोटिए ठेंगा नेई बरगछ को टांके छेचिला। आगरू फपाड़ी देइथिबा पगड़ीटी को चिरी देबा पई गछ ऊपर को चढ़ीबा को चेष्टा कला। माड़र वर्षा सांग को गालीर सुओ भी छुटी थाए। ए सबु देखी से बरगछरे रहुथिबा भूत छानिया एणे बरगछ उपरे माड़ बरसु थाए। रणचंडीर कोप देखी भूत से बरगछ छाड़ी चलीगला। एई समय रे हुंडा पलई जाइकी बहुत बाट चलीगलानी। से मनरे स्थिर करि सारलानी जे से कलिहुड़ी स्त्री थिबा जाए आउ से घरर माटी माड़िबनी। ता डरे पवन बेगरे पलई जाउथिबा भूत भी बाटरे हुंडा को देखिला। दुख आउ विपद बाघ छेल को गोटिए घाटरे पानी पियाए। जो हुंडा को भूत आड़ आखिरे भी अनाएनी ताकू से नमस्कार करी कहिला, भाई मते तमे चिन्हि पारुन? मु परा तम पड़ोसी भूत सेई बरगछरे थिली। तम रणचंडी स्त्री तमकू कौन मते भी सेठी रखई देलानी। माड़ भୟରେ मु भी सेठू पळई आसिली। आजि ठारू आमे दी जण भाई भाई। एणिकी आमे दी जण सुखरे रहिबाकू चेष्टा करिबा। किंतु तमे शपथ कर तमे आउ तमर से रणचंडी कलिहुड़ी स्त्री पाखकू आउ केबे फेरिबनी। हुंडा बिचारा ये दुसमय रे एमितिका साहाଯ୍य पाई भारी खुशी हैला। बड़ आनंद रे
भूत कथारे शपथ करिला। दी जण जाक बाट चली थांती। जाऊ जाऊ बाटरे गोटे बड़ सहर पड़िला। से सहर भितर को न पशुणु भूत हुंडा को कहिला, मु जा कहूची तमे मन देई सुन। मु जेमिति कहिबी तमे जदि सेमिति करिवो ताहले तमे सारा जीवन सुखरे रहिबो। सुन, एई सहर रे दुईटी सुंदरी कन्या अछंती, गोटे राजा झियो आउ गोटे मंत्री झियो। मु जाई मंत्री झियो देहरे लागिबी। आउ ता बापा जेते चेष्टा कले भी ताकू जम्मा भल करि परिबनी। या भितरे तमे गोटे गुणिया बेसरे नीति गली कंदीरे बुलुथिबो। तांको झियो को भल करिबा पई मंत्री तमको डकेइबे। सेतेबेले तम जीवन जाक तमे केमिति सुखरे चलिबो से व्यवस्था करई नबो। तांको घरे मु तमको देखिला मात्रे मु से झियो को छाड़ी पळई आसीबी। तापरे तमे पुरस्कार स्वरूप जेते सुना रूपा टंका पैसा पाइबो सेइथिरे तमे सारा जीवन आनंदरे चली जीवो। तापरे मु जाई राजांको झियो देहरे लागिबी। किंतु बुझी खबरदार, सेठिके तमे केबे जीवनी। मु से राजा झियो को भारी भल पाए, ताकू छाड़ी मु रही परिबिनी। जदि लोभरे पड़ी तमे सेठिकी जाओ ताहले मु तम बेकू को मोड़ी देबी। एतिकी कही भूत उभेई गला। हुंडा सहर भितर को गला। भड़ा घरटीए नहीं रहिला। तापर दिन सहर सारा हुरी पड़ी गला जे मंत्री को सुंदरी झियो को भयानक रोग धरिछि। डाक्तर, वैद, कविराज, गुणिया मुणिया जेते आसिले भी केही ताकू भल करि पारुनांती। बंचिबार आउ सामान्य टिके आशा भी नाही। मंत्री तांकर गोटिए बोली झियोर भल अवस्था न देखि पारी घोषणा कलेनी, जिए तांको झियो को भल करि दबो से तांको तांको संपत्तिर अधा देबे। एणे से हुंडा देह मुंडरे माटी पाउंस बोली हेई सहर सारा बुलुथाए। थरे थरे बड़ पाटी भी डाक मारुथाए, बम बम भोलेनाथ। हुंडार डाक शुणी लोक माने भाबिले ये जणे उत्तम साधु। लोक माने मंत्री को जाई एक कथा जणैले। मंत्री तांकर थाट सह आसी हुंडा पाद तळे लंब हेई पड़ीगले। सबु कथा जणई तांको झियो को भल करिबा पई कहिले। आग ना ना करी हुंडा जीवा पई अमंग हला। किंतु अनुनय विनय परे से मंत्री को घर को गला। झियो को हुंडा निकट को अणागला। झियोटी बड़ व्यस्त होउथाए, आखि तराटी चाहुथाए, मुंड बाल सब मुकुला करि थाए। ताकू देखिबा क्षणी हुंडा हाकिम स्वर रे कहिला, भूत प्रेत पिशाच डाहाणी छू मंत्र सब निकाल जानी। से गर्जन करी गुड़ाए मिछिमिछिका मंत्र पढ़िला। भूत भୟରେ थरहर हेई कहिला, मु गली ठाकुर, एबे गली। हुंडा भूत को कहिला, तू ए झियो को छाड़ी की जाउछु बोली मते प्रमाण देकी जा। भूत कहिला, जेतेबेले से बाटरे थिबा कइया गछटा उपुड़ी पड़िबो तमे जानिबो ए झियो देह छाड़ी मु चली गली। एतिकिरु तमे मो जीवार प्रमाण पाई जीवो। एतिकी कही भूत झियो को छाड़ी से कइया गछ को उपाड़ी पकेइला। एथर सारा सहर डिबी डिबी हेई गला। हुंडा उपरे सहरवासींकर प्रशंसा और आदर अजाड़ी हेई पड़िला। मंत्री तांकर पण अनुजाई हुंडा को तांको संपत्ति अधा देले। हुंडा एबे सुखरे दिन कटेइला। केते दिन गला परे से भूत जाई राजांक झियो देहरे लागिला। सेतेबेले हुंडार ख्याति राजांक निकटरे भी पहुंच सारिथिला। ता पाखकु राजा दूत पठेइले। हुंडार भूत कहिथिबा कथाटा मनरे थाए। भୟରେ से सेठिकी जीवाकु मंगिलानी। ताकू जेते धन दौलत मान सम्मान जाचिले भी हुंडा किछिरे मंगिलानी। एइथिरे राजा रागी गले आ ताकू बांधी आनिबा पई आदेश देले। आउ जदि न आसीबो ता मुंड काट करिबा पई घोषणा कले। एमिति समय रे हुंडार सेठिकी जीवा छड़ा आउ किछि अन्य बाट नाही। बिचरा पात्र मंत्री गहण रे हुंडा राजांक नगर को गला सिना, मनरे किंतु बड़ चिंता, केमिति भूत कबलरू मुकुलिब। एमिति भाबु भाबु ता मनरे गोटे उपाय चिंता कला। तापरे जाई भूत पाखरे पहुंचिला। भूत ताकू देखिला मात्रके रागरे रड़ी करी उठिला, हईरे मूर्ख हुंडा, तोर एते साहस? तोर कौन पूर्व कथा किसी मने नहीं? तू पुणी मो पाखकू चली आसिलु? तोर काल पुरिलाणी रे, तते जमद्वार दिसिलाणी। देख एबे मु केमिति
तो बेकू मोड़ुची। एबे किंतु हुंडा राजा झील कान पाखरे चुप चुप करी कहिला, भाई रे मु तो सांगरे लागिबाकू आसीनी, गोटे बड़ दुख विपदर कथा कहिबाकू आसीची। एते लोक भितरे से कथाटा तते कही होबनी, सेइथिपई आमको टिके निरला जगह को जीवाकू हबो। तापरे ए कथा सुनी राजा झील किछि दूर को जीवा परे हुंडा जाई ता कानरे पुणी फुसफुस करी कहिला, कौन कहबी रे भूत भाई, तू होचु मोर हर्ताकर्ता दैव विधाता। तोरी बाहु छायारे मो 14 पुरुष सुखरे थिले, तोरी स्नेहरु तोरी कल्याणरु मु आज केते धन संपत्ति कमेइची, केडे सुखरे अछि मु। हाय हाय रे कपाळ, आमे आउ एठी बेसी दिन रही पारिबानी रे। मोर से जो रणचंडी स्त्री काहाठू खबर पाई पुणी एठिक आसुची, ता हातरे भी सेई मुंडी छांचुणी। से रणचंडी एबे एई नगर आड़ू आसुची, एई मुहूर्तक भितर आसी पहुंची जीवो। एमिति कही हुंडा मिछरे बिकଳରେ कांदिबाकू लागिला। एतिकी कथा शुणु शुणु भूत चित्कार करी उठिला, मु जाउची रे बाबा, एबे जाउची। से कଳିहुडी स्त्री पुणी एठी आसी पहुंचिलानी, मु एबे जाउची, मते तमे बाट छाड़ी दियो, कबाट खोली दियो, कबाट खोली दियो, मु एबे जीवी। ना 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 एठी आउ रही हबनी। कांथ बाड़कू दोहलेई कबाट झरका धड़ धाड़ करी भूत कुआडे छाड़िकी पळेला। दे गला जे आउ फेरिलानी। तापरे राजा खुशी हेई से हुंडा सांगरे तांको झियो बाहा करई देले। हुंडा एबे खुशी रे रहिला। राजा मरी जिबा परे हुंडा से देशर राजा हेई राजगादी भोग कला। हुंडा एबे राजा हेई राजा झियो सांगरे अति सुखरे राइज पालिला। नमस्कार, मु प्रदीप मल्लिक। आज सुनिबा पश्चिम ओडिशार एक लोक कथा गिधन माई कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। आगे असुरगढ़ जड़े बड़ साधव रोथांती। तांकर 7 पुओरे 7 बोहू। से 7 बोहू पुणी आउ गोटे साधवर 7 झियो। 7 पुओंकर जिमिति मन मिले 7 भौणीकर मध्य सिमिति मन मिले। तेणु साधव घरे सुख शांतिर अभाव न थाए। अभाव भितरे केवल गोटे अभाव, तांको भितरे काहारी हेले पुओटिए न थाए। सेथिपाई 7 भौणी सबुदिन जाई महादेवंको मथारे 7 कलसी पानी ढालती, 7 केरा बेलपत्र चढ़ाती, पुओटिए पाई केते मनास करती। शेषकु महादेव तांकर गुहारी शुणिले। 7 भौणीको मध्यरे जे सबुठारु सान, आउ केई दिन परे से मां हेबो। दिनकर कथा, 7 भौणी माने नई को गाधेई जाउथांती। बाटरे सबु धाड़ी धाड़ी होई ताଳ बण लंबी थाए। एतिकी बेले सान भौणीर पाचिला ताळटिए खाइबा लागि मन बळिला। तहु 7 भौणी जाक जाई ताଳ बणरे पहुंचिले। सान भौणी को सबुठु मिठा ताळटिए बाछि खाइबाकू देले। सान भौणी को सबुठु मिठा ताळटिए बाछि खाइबाकू देले। सान भौणी एणे ताळ खाउची, तेणे तार पुओटी हेला। पुओटी देखिबाकू सते कि चंद्र उदिया। गालरे तार छोट एक कला जाई मंदा। सेई कला जाई मंदाटी पुणी तार सौंदर्य को द्विगुणित करुथाए। पुओटी को देखि 7 भौणीकर मनरे डेणा लागिला। सेमाने ताकू नेई नई पठारे पटाटिए पारी शुआई देले। तापरे नई को गले गाधेइबाकू। सेमाने तेणे गाधौथांती। एतिकी बेले कोउठी थिला घोटी आसिला कलाहांडिया मेघ। देखु देखु बरकोलिया टोपा मान पड़िला। माठियारे पानी ढालिला परी अजाड़ी होई पड़िला मेघ। सुखिला नईटा चाहू चाहू फुली उठिला। सुओ पड़िला जे साप मुंड कटिजिव। से सुओर तोड़रे नई पठारे जहा जोठी पड़िथिला सबु भासीगला। भासीगला से 7 भौणीकर नयनमणि कुनी पुओटी। 7 भौणी पाखरे पहुंचिला बेलकू सबु शेष। सेमाने केते कांदिले, केते मथा कोड़िले, कुआ कुआ स्वर को केते कानेइले, हेले आउ काहीं। सेतिके बेलठू तांको मनरू सबु सराग मौली गला। सेमाने गला बेलकू हस नहीं जाइथिले, फेरिला बेलकू पापुली पापुली लुह नहीं फेरिले। तेणे नईरे पानी देखी केउट बुढ़ाटे जाल पकाई माछ धरुथाए। दैव जोगुकू पिलाटी भासी भासी जाई तारी जालरे पड़िला। केउट बुढ़ा जाल टाणी आनी देखे तो माछ बदलरे सद्यजात पिलाटी। से आश्चर्य हेला।
ନଈ ପାଣିରେ ପୁଣି ରାଜପୁଅ ପରି ବାଗିରି ପିଲାଟିଏ ଉଠେଇ ଆଣିଲା କୋଳକୁ। ନାକ କାନକୁ ଫୁଙ୍କି ପକାଇଲା। ପିଲାଟା ଉଁ କରୁନି କି ଚୁଁ କରୁନି। ମନରେ ଭାବିଲା, ହେବ ପରା ମଲା ପିଲାଟିଏ। ମଲା ପିଲାଟାକୁ ନେଇ ସେ ଅବା କ'ଣ କରିବ? ତାଳଗଛ ମୂଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ପିଲାଟି ତାଳଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଡ଼ି ପଡ଼ି ବା ପାଣି ଖାଇ କେତେବେଳେ ତାର ଚେତା ଫେରିଲା। ସେ ସେଉଠୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦ। ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ ଫୁଲୁ ଶାଗୁଣାଟିଏ। ତାର ବି ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଆ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଆହାର ଦେଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଗଛ ତଳେ ସେ ମଣିଷ ପିଲାର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିଲା। ମା ମନ ତ, ସେ ମଣିଷ ହେଉ କି ଇତର ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, କେମିତି ନ ତରଳିବ? ସେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନସର ଫସର ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଲା ପିଲାଟି ପାଖକୁ। ତାର ମନେ ହେଲା ପିଲାଟି ବରଷା ପାଣି ଖାଇ କାଲୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଖୋଜୁଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୁଲୁ ଶାଗୁଣା ତାର ଡେଣା ଦୁଇଟିକୁ ମେଲାଇ ଦେଇ ପିଲାଟିକୁ ତାରି ତଳେ ଜାକି ଜୁକି ଧରି ଉଷୁମ କଲା। ସେ ଉଷୁମ ପାଇ ପିଲାଟି ତୁନି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଫୁଲ ଶାଗୁଣାର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଖୋଇ ସେ ପିଲାଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବ? ସେ ତ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ପିଲା ହୋଇନି। ଯାହା ପାଟିରେ ଦେବ ଆଁ କରିଦେବ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆଉ ଉଛୁର କଲାନି। ଯୋଉଠି ଗଉଡ଼ ସବୁ ଗାଈ ଦୁଉଁଥାନ୍ତି ଧାଇଁଗଲା ସେଇଠିକି। ତାଙ୍କରି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିରୁ ଥଣ୍ଟେ ହେବ କ୍ଷୀର ଧରି ପୁଣି ଫେରିଆସିଲା ପିଲାଟି ପାଖକୁ। ପିଲାଟିକୁ ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ କରି ସେ କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟକ ପେଇଦେଲା। କ୍ଷୀର ଟୋପାକ ପେଟରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଉତୁଆଣୀ ଛୁଆଟା ଛୁଟ୍ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଫୁଲ ଶାଗୁଣା ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ଏତେବେଳେ ଅବା ଛୁଆଟିକୁ ସେ ତାଳଗଛ ମୂଳେ ଛାଡ଼ିଯିବ କେମିତି? ସେ ତାକୁ ଆସ୍ତେକିନା ଧରି ପାଖ ବରଗଛ କୋରଳରେ ନେଇ ଶୁଆଇଦେଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ଗିଧନ ମାଇଁ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଛୁଆଟି ବି ଗୋଟିଏ ଭଣଜା ହୋଇ ରହିଲା। ତା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଡ଼େ ହୁଏ ତ ଭଣଜା ପାଖରେ ଗୋଡ଼େ ହୁଏ। ତା ଛୁଆଙ୍କ ଲାଗି ଖୋଜି ଖୋଜି କୋଉଠୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ପାରା ଛୁଆ ଧରି ଆଣେ। ହେଲେ ଭଣଜାଟି ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଝରଣା ପାଣି, ମହୁଲ, କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ପିଜୁଳିଟାଏ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟାଏ, ମିଳିଲେ କାଉଁଠୁ ବି ଚୁଡ଼ାଗୁଡ଼ ଝାମ୍ପି ମାରି ନେଇ ଆସେ। ଖାଲି ଖାଇବା କଥା କାହିଁକି, ପିଲାଟି ଯେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ ସେଥିଲାଗି କଣ କଣ ପତ୍ରରେ ସେଜଟିଏ ପାରିଦିଏ। କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଖୋଜି ଲୋଡ଼ି ଖେଳଣାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଧରାଇ ଦିଏ ହାତରେ। ପିଲାଟିକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚେଇବା ଲାଗି ରାତି ଦିନ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଶାଗୁଣା ମାଇଁ ତାର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ମାଇଁର ଏତେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଭିତରେ ପିଲାଟି ଦିନକୁ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ତ ସେଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ପିଲାଟି ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ଭଳି ହୋଇଗଲା। ସେଉଠୁ ସେ ପିଲାଟି ଗାଁକୁ ଯାଇ ତା ଲାଗି କେତେ କ'ଣ ସାଥୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିନେଲା। ତାଙ୍କରିଠାରୁ ସେ କଥା କହି ଶିଖିଲା। ଦିନକର ଖେଳମେଳରେ ତାରି ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ତ ନିତିଦିନ ଆମ ସାଥିରେ ଆସି ଖେଳୁଛୁ, ଦିନେ ହେଲେ ତ କହିଲୁ ନାହିଁ ତୁ କାହା ପୁଅ, କିଏ ତୋର ବାପ ମା, କେଉଁଠି ତୁ ରହୁ? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣେ ନା। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ ମୋର ବାପ ମା ଅଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ପିଲାଦିନରୁ ମତେ ମୋର ଗିଧନ ମାଇଁ ପାଳିଛି। ମୁଁ ଆଖି ଫିଟିଲା ଦିନଠୁ ତାକୁ ହିଁ ମୋର ବାପ ମା ମାଇଁ ବୋଲି ଜାଣେ। ତା କଥା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ କିରିକିରି ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ତୁ ବୋକାଟା କିରେ? ମଣିଷ ପିଲାର ମା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା? ଯଦି ଏକଥା ତୁ କହୁଛୁ କାଲି ଯା, ସବୁ କଥା ତୋ ଗିଧନ ମାଇଁଠୁ ବୁଝିକି ଆସିବୁ। ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରି ପିଲାଟି ଆଉ ଗିଧନ ମାଇଁକୁ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସି କାନ୍ଦିଲା। ତାର ସେ ରୁଷା ଦେଖି ଶାଗୁଣା ମାଇଁର ମନଟା ବଡ଼ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲା। ସେ ପାଖକୁ ଆସି ରାଣ ନିୟମ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଧନରେ ଆଜି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ଦିନେ ହେଲେ ତ ତୁ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସି କାନ୍ଦୁନା। କହ ଧନ, କ'ଣ ହେଇଛି କହ? ହଜିଥିଲେ ଖୋଜିଦେବି, ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଗଢ଼ିଦେବି, ତୋ ଲାଗି ମରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଗିଧନ ମାଇଁଠୁ ସେ ଭରସା ପାଇ ପିଲାଟି କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ସତ କହ, ମୋର ବାପା ମା କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଫୁଲ ଶାଗୁଣା ଗଛଲତା, ନଈନାଳ, ବର୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଚାରି ସେ ପିଲାଟିର ବାପା ମା କିଏ ବୋଲି ବୁଝିଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଓ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ରୁଷା?
ଶୁଣ, ତୁ ତ ଯାଇତାଇ ଲୋକର ପୁଅ ନୁହଁ। ଏଇ ଦୂରରେ ଯୋଉ ଅସୁର ଗଡ଼ ଦିଶୁଛି ସେଇ ଗଡ଼ ହେଉଛି ତୁମ ଉଆସ। ତୁ ହେଉଛୁ ସାଧବର ପୁଅ। ମୁଁ ସାଧବର ପୁଅ ହୋଇ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲି? ପଚାରିଲା ପିଲାଟି। ସେଉଠୁ ଶାଗୁଣା ମାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଭଣଜାକୁ ବସେଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଶୁଣାଇଲା। ଗିଧନ ମାଇଁଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟିର ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି। ଏଣେ ଗିଧନ ମାଇଁକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାର ସତ ବଳୁନଥାଏ। ଭଣଜାର ହାବଭାବ ଦେଖି ଗିଧନ ମାଇଁ କହିଲା, କୂଳ ଛାଡ଼ିଲେ କି କରେ ନାହା, ନା କୂଳ ଛାଡ଼ିଲେ କି କରେ ମା। ତୁ ଯଦି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଯା, ହେଲେ ଏ ମାଇଁ କଥା ଭୁଲି ଯିବୁନି। ହେଲେ ଏ ମାଇଁ କଥା ଭୁଲି ଯିବୁନି। ତମ ଉଆସର କୋଉ କଥା ଏବେ ଅପୂର୍ବ ଯେ ଦେହରେ ଧୂଳି ଟିକିଏ ଲାଗିଲେ ଯୋଉଠି ତାକୁ ପୋଛିଦେବା ଲାଗି 100 ଦାସୀ ପୋଇଲି ଛୁଟି ଆସିବେ। ସେଠି ଏ ବଣୁଆଣୀ ମାଇଁଟା ପାଖରୁ ବା ତୁ କ'ଣ ପାଇବୁ? ତେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବି। ତୋ ଲାଗି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ପାଚିଲା ପିଜୁଳି ରଖିଥିବି। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ମାଇଁ କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। କହିଲା, ଆସିବି ମାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଏଥର ପିଲାଟି ମାଇଁ ତା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହିଲା ତାକୁ ଗୀତରେ ବୋଲି ବୋଲି ସାଧବ ଉଆସ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। 7 ଭଉଣୀ ଗଲେ ତାଳ ଖାଇ, ତାଳ ଗଛ ମୂଳେ ଜନମ ମୁଇଁ। ଏକାଳେ ହେଲା ଯେ ନଈରେ ବଢ଼ି, ଭାସି ଭାସି ମୁଇଁ ଗଲି ଯେ ବୁଡ଼ି। ଭଲେ ଥିଲା କେଉଟ ବାପୁରା, ମାଛ ମାଛ ବୋଲି ଜାଲ ପାତିଲା। ମଲା ପିଲା ବୋଲି ମତେ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଭଲେ ଥିଲେ ମୋର ଗିଧନ ମାଇଁ, ତା ପୁଅକୁ ଆଣି ଦିଏ କୁକୁଡ଼ା। ମାଇଁ ମତେ ଆଣି ଦିଏ ଗୁଡ଼ ଚୁଡ଼ା। ଗିଧନ ତୁଲେ ଜାତ ଯେ ମୋର ମାକେ ମୁଇଁ, ଡଗରେଇ ବୁଲେ ଦିନ ରାତ ଯେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଇମିତି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଗଲାବେଳେ ଯିଏ ସେ ଗୀତ ଶୁଣୁଥାଏ ପିଲାଟିର ଦୁଃଖରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ। ତେଣେ ସାଧବ ଉଆସରେ ପିଲାଟିକୁ ହରେଇଲା ଦିନଠାରୁ କାହାରି ମନରେ ଆଉ ସୁଖ ନଥାଏ। ଜହ୍ନମାମୁଁ ତ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ଘରକୁ ହସେଇବ କିଏ? କୂଳର ଦୀପ ତ ଲିଭି ଯାଇଛି, ଦୁଃଖ ଅନ୍ଧାରକୁ ତଡ଼ିଦେବ କିଏ? ପିଲାଟିଏ ନଥିଲେ ଏତେ ଧନ ଦରବ ଥାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଦିନ ରାତି କାହାରି ଆଖି ଆଉ ସୁଖ ନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଦିନ ପିଲାଟିର ଗୀତ ଶୁଣି 7 ଭଉଣୀ ଯାକ ବାହାରି ଆସିଲେ ପଦାକୁ। ଆହା, ରାଜା ପୁଅ ପରି ଦିଶୁଛି। କାହାର ଏ ପିଲାଟି? ଯାହାର ଏ ପିଲା ହୋଇଥିବ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ତା ଛାତି, କେମିତି ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ରହିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ପିଲାଟି ଗାଇଲା, 7 ଭଉଣୀ ଗଲେ ତାଳ ଖାଇ, ତାଳ ଗଛ ତଳେ ଜନମ ମୁଇଁ। ତାର ସେ କଥା ଶୁଣି 7 ଭଉଣୀ ଯାକ ଆଉ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଭଲ କରି ଚାହିଁଲେ ତା ମୁହଁକୁ। ହଠାତ୍ ସାନ ଭଉଣୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ତ ଡାହାଣ ଗାଲରେ ସେ କଳା ଯାଇ ଚିହ୍ନଟା ଏବେ ବି ସେମିତି ରହିଛି। ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ହଜିଲା ମାଣିକ, ଖୋଜିଲା ନିଧି। ସେ ତହୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପିଲାଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା ଛାତିରେ। ଆଉ କାହାରିକୁ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁଅ। ହଜିଲା ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇ ତହୁଁ ସାଧବ ଉଆସରେ କେତେ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ହସ ଖୁସିର ଛୁଅ ଛୁଟିଲା। ହେଲେ ତେଣେ ଗିଧନ ମାଇଁ ଚାହିଁଛି ତା ଟିକି ଭଣଜାକୁ। କହି ଯାଇଥିଲା କୋଉଦିନ ଫେରିବ। ଥଣ୍ଟରେ ତାର ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ। ସେ ଲୁହ କ'ଣ ସରିବନି? କେବେ ଫେରିବ ତାର ହଜିଲା ମାଣିକ? ଅନେଇ ରହିଛି, ଅନେଇ ବସିଛି। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।